जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अपना देखुं ये हूँ पुरी बड़दाण्ड। ये देखु श्रीक्षेत्र धाम पुरी जगन्नाथ मंदिर पतित पावन उड़ूची पतित उद्धार पाई ये जगन्नाथर आशीर्वाद मुझे सिंहद्वार ठिया आ लोके कहती शास्त्र कहे जे सिंहद्वार ठिया पूर्व पुण्य अर्जन करती साधारण मनीष ठाकुर निर्देश पुरी गोटे झील दीर्घ 14-15 वर्ष है गोटे रोग पीड़ित थिला। मो शास्त्रीय मेडिसिन देइथिली से शास्त्रीय मेडिसिन खाई उपकार की अपकार निश्चय बुझा। ये हूँ सिंहद्वार सम्मुख साई। ये साई ना हूँ दोल मंडप साई। देखो ये हूँ दोल मंडप साही। दोल मंडप साही गोटे साइड रे गोटे साई हूँ सी हूँ माटी मंडप साही। आप ध्यान देखो ये हूँ माटी मंडप साही। से ही साई गोटे झील सी मोटू मेडिसिन खाई शास्त्रीय मेडिसिन खाई जी उपकार आम टे बुझा। मो ना कमल साहू मो साधारण घरे डॉक्टर संपूर्ण आयुर्वेदिक। मो जिला हूँ गंजाम कातुर ब्लॉक तुरड़ी पंचायत। मोर विभिन्न ट्रिटमेंट आप देखुवे दशपल्ला देखिए भुवनेश्वर देखिए। ये पूरी श्रीक्षेत्र धाम ये जगन्नाथ आशीर्वाद मुझे मिसली से रोग मेडिसिन देती से अपकार के उपकार बुझा। आपण ध्यान दे भिडियोटा देखु जानिमे जे शास्त्रीय मेडिसिन जोकि चेरमूल तैयारी से मेडिसिन महत्व कौन आम जाऊँगी माटी मंडप साही से आम से झील को मिसवा ता रोग कथा चिंता करवा। आसतु जीवा से टी आप ध्यान दे देखु भिडियो जानीपारे से रोगर उपकार की अपकार। ये हूँ पुरी माटी मंडप साही। पूर्व को गले कचेरी पश्चिम गले बड़देउल दक्षिण को गले समुद्र एडी तांको घर आम सामना करवा कौन है देखिए। देखो आम आसिले से साई की से घर टे देखा तार भितर को एंट्री करवा। हाँ ये हूँ घर। ये घर नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ रश्मिता आउ देवल अच्छी तो हाँ बहुत भल निज परिचय मो ना है रश्मिता सामंतर अच्छी डाक्टर शाशुर टाइटल साहू रश्मिता साहू। बहुत भल अच्छी कौन कह जिते कहले भी कम हम जिते जिते माने से विषय कहले भी बहुत कम हम। खाली सर्टकट्रे मुझे कहीदे बहुत बढ़ौनी कथा कारण समय अभाव खाली कहूँ कौन कहबी दीर्घ जब मोर है प्रथम
ଗ୍ରାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେ ପିରିୟଡ଼ ସେବେଠୁ ହେଲାଣି ପ୍ରଥମ ସେବେଠୁ ଗ୍ରାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଏମିତିକି ଡେଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପେଟ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହୁଏ ଯେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରେନି ବହୁତ ପାଠପଢ଼ା ବି ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବହୁତ କମ୍ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ପାଠପଢ଼ା ବି ଛାଡ଼ିଦେଲି ତାପରେ ଘରେ ବି ଜଲ୍ଦି ମାନେ କମ୍ ଏଜ୍ରେ ବାହା ହେଇଗଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବଡ଼ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ ହେଲା ବଡ଼ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ବି ସେମିତି ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ମାନେ ବାପ ଘରଠି ବି ବହୁତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ ଫମ୍ ସବୁଠି ଦେଖିଛି ପେଟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ବି ମୋର ଭଲ ହେଇନି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ବି ସେଇ ଏକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ କେଉଁଠି ବି ଦେଖେଇ ପାରେନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବି ଝିଅକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଧାରାରେ ଏତେ ଉପରକୁ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଅଲଗା ଧାରାରେ ଯାଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ପାଇଁ ମୋର ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲା ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଯେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସାମାନ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି କେଉଁଠି ଭଲ ହେଇନି ସାମାନ୍ୟ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ କ'ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ କି ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଜମା ବି ନଥିଲା ମିଛ କହିବି ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ରହିକି ବି ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି 2 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖାଇନଥିଲି ଏବେଠୁ ମାନେ ଏମିତି କଥା ବୋଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ହଉ ତୁମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଗୋଟେ ଡବାଟେ ନହେଲେ ଖାଅ ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରେ ଆଉ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ତୁମେ ସେମିତି ନେଇକି ଖାଅ ମୋତେ ଏମିତି କହିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି 2-3 ଥର ଗୋଟେ ଡବା ଚୂନ ଗୋଟେ ସିରପ୍ ଖାଇଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଆର ମାସଠୁ ଆଉ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲିନି ମୋର କ'ଣ ଏତେ ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ହେଇଗଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ସକ୍ ହେଇଗଲି ମୁଁ ଏତେ ସୁସ୍ଥ କେମିତି ହେଲି କ'ଣ ଖାଇଲି କ'ଣ ନାହିଁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ये झील दीर्घ 14-15 काल ग्लाइनिंग प्रोब्लेम पेट काटुए मु देखिली समस्या सांघातिक ताको कहली बारंबार कहला पर सी नहीं कि 14-15 से बर्तमान सुस्थ होती से आपको कहूँ अच्छा झील एटा लोक कौन कहीपर ମୁଁ କହିବି ଯେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବହୁତ ଭଲ ଆମେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ସିଏ ମୁଠେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା'ର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ବି ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୋଟେ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତା'ର କିଛି ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଲି ନିଜେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲି ଆଉ ସେ କଷ୍ଟ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ନୁହଁ ଯିଏ ଯାହାର ହେଉଛି ସେ ଜାଣିଛି ଆଉ ଯାହାର ନ ହେଉଥିବ ବି ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ଏ କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଛି ଆଜି ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଖୁସିରେ ସବୁ କାମ କରିପାରୁଛି ମୋତେ ପିରିୟଡ଼୍ସ ହେଲେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉନି ମୁଁ ଘର କାମ କରିପାରୁଛି अच्छा या मीडिया रे छाड़िबा तो ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ किछि कौन कंप्लेन नहीं तो ନାଇଁ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତୁ ସେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ धन्यवाद मो साधारण मनीष मो सेवा लगे आपण मैंने शुणुंट शुणिले ये पूरी कथा पूरी झीला को बाटे मिसली बाटे मिसला सी बर्तमान आरोग्य अच्छी गोटे टकरे पुणी आगु आगर सेकेंड भिडियो करी किसी असुविधा नुह रही जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।